Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldoning Miyerkules. It's the midweek. Aba, kalibutan na po ning Domingo tamo mamalayan. Kaya nita mo po ngeni, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Para abayan niya po Tita Karen ngeni, pasibayo po ako'y Sarah. Tinlang Mission Impossible din nga, beta. Opo, hello among Jean and Tita Shirley. We miss you. Of course, we do. Pero ang tininggewa tamo napon, ewari Sarah napon, pisasabihan tala, nanoy ning pamanyara na ning pasbol. Holy doors. Of course, kani king Archdiocese, pakasara na lareng Holy Doors ning Jubilee of Mercy. Pero, ing mismong kapupusan o mayari yung Jubilee of Mercy, kayan pa mong Sunday. Very special occasion nga naman ng Sunday. Opo, atin niya pangaliwang sa celebrate, diba, Tita? Saan ito? Christ the King. Memorize no po, Sarah din. Kasi pinlag ko lang. Opo, boses na pong Sarah, yung daramdaman nyo is itong paganakan nanula po rening Pope's Prayer Intention. Yes. Po, pang deta pong works of mercy. Tapos itang kapampangan na panagkat King Christ the King. Right. At pakiramdaman niya po yung boses sa yan kasi istong atin niyang dimdam niya po yung boses ng Sarah, burin na sabihin, huy, kailangan keng tandanan ita, kailangan keng balo nung nano ita kasi antimo yan, Feast of Christ the King. Mo kabud, indaramdaman tamo, yapin yung pamamupos na yung Jubilee of Mercy, pero every year, natin tamo celebration, nano yun yung Feast of Christ the King ay ni. Siguro, Sarah, ngayon yung paruming, pila na mong aldo Christ the King na tita. Pag nakata mo, nano yung Christ the King kasi? Kapila niya kasi menong pisa yan. Makanano yung menong pisa. Nano yung significance na. Diyos mio, kailangan talang balo dyan. Of course, kasi po, ingaman wan tamo, lalo na king Kwentuhang Katoliko, malyaring kabudta na mo gagawa at malyaring kabudta na mo sisimbang mo balo nung yung sisimban mo itang maging kay ni Sarah wari minsan sige siklod talakad makanyan tutukin na ka mo kay ngagos kay ba't mambalo nung yung gagawan mo o nung bakit nung ito ba pero ding makirandam kay ni Kwentuhang Katoliko kay naman very good naman po tang mag-comment la kasi ay intention din nung para kareng listeners tamo po agad na kayo makananing panagkatasara. Nung atin la pong experience, king pa mag-attend na Christ the King. Kwento yu po, balo ko rin kanita disan ko pa ita, kareng parokya. Atin lang celebration din. Magprosesyon. Kay ba't deng tao, ba? Pilan pangaldo ba yung kapiestan? Medyo maliswas la. Balo mo na nung gagawan da. Ano po? Mumuna, linisan de, isisendore ng harap bale. Dahil lumambale pa kanita, detang... Mga nano pong year yan, tita? Huy! 80s, 90s, 80s. atin pa 90s may bawas kasi niyang maglahar. Pero 80s, mabiyang tradisyon na yan. Magprosesyon. Kareng dala na ning parokya. Kay ba't inggawan da rin tao kasi talagang makakanaya ing image na ning Christ the King. Ilwal dala. Detang images, pakakwadro. Ating kay pa kanita, mabiyaya pang gangeni. Kaya lareta, makadesign lang pictures la, pero piblasan de, tang makapekatanan dalang malan, felt or nung makanano, atin gold, atin red, kay ba't ingarap so, da rin ba talagang parang mag-celebrate la po na. Yes. Ay, bala mo talagang fiesta ya. Siguro wala mong pamangan. Opo. Pero talagang celebrate de. Kay ba't kanita? Piya dyan nita, Sarah. Kasi bala mo singkasan tingarap. Simple simple. Ali in term yung ngayon, bongacious. Opo, shala. Ba talaga naman? Bayo ya, tita. Anyways, tita. So, atin shala, aliya bongacious. Ing arap yung bale. Alayang bulaklak kadakal. Pero balo mong makagayak. Itang simple, dignified, very elegant, makanyanin pa nga piblas na. So, the listeners tamo, kut nantala, kayo man po,
Disan nyo po ita o gagawan nyo pa po hanggang ini? Kaya ni King Archdiocese o King Parokya o nung nuka rin man, text nyo po rin kay kayong kwento, din kay kayong pakibat, questions, comments, o nung nano pa man, karening numbers tamo. Para po kareng smart subscribers, 0918-351-8282. Karen naman pong Globe subscribers, 0915-954-1303. At kareng Sun subscribers, 0923-231-4124. Yes, text nyo po din kay kayong pakibat, kabang mag-break tamo. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of hollow meaning? Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy. You Him alone is our hope. It's our Him alone is our strength. For Him alone are we justified. It's daily with us love are we saved. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. My Him alone are we justified. It's daily with us love that is Magbalik tamo po ni Kenny Pamurin King Kwentuhang Katoliko King 91.9 Bright FM in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Sarah, Po. hulingi kay maganunsyo. Nung kapilan niya yung kafiesta na ning Christ the King, ika naman makyabe ka. Kareng celebrations. Parokya, Madalang po compare kay sa aking Virgen de los canonical Remedios. anniversary na po ning kay Virgen de los Remedios. Pero aware, ito siguro tita, yung tinataka ko, Aware kapag ka. ka sinabing Christ the King, mayayari ni ing Liturgical year. Oy, Tang very tutuking good. Domingo na nito, magkanta na kaming pang-Adviento. O ito talagang tinataka ko, tita. Pero, balo ko pong ating niya pang mas malalam makabaldugan ng Christ the King. Oy, thank you Nanuyapin katang, po ita, tita. yan, yan pipagkwentuhan tangin yan. Pero very good itan atatandanan mo ni, Feast of Christ the King,
atin niyang mas malala makabaldugan. Mo kabud, kasi burita lang ilagay rin kay katamong images. Karen Sa parokya. gawang celebration. Ayaman makanta niya tita. Wari ka rin parokya talaga. Papalwal dala rening images. Akit mo na king altar. Atine itang makaluklok Christ the King. Nengkay. Opo. Pero yung King tatandaan cathedral. cathedral. Makaluklok ketang kayang throne. Ang po pang, depende mi aliwalang images. Pero yung basic ken, Sacred Heart yan naman hanapin namong Jean. Remember, Christ the King is also the Sacred Heart. Makalwalya naman itang puso ng sugatan, dugo ng kain eh. Kay ba't kanita, ing Christ the King celebration, ing tatandaan tamo naman, iyapin iniing amanwa ng Pope Pius the 11th. Kasi Kristo, dapat yapa mo rin yung magari ketiking yato. May titagde, inumpisan day ng kapiesta na ini 1925. Balim na significance na nita. Nan po. 1925, that was after the First World War. Magulo. First World War, buri na sabihin, dito ka background. Feeling history teacher ko tuloy, Sige po. Para sa kaalaman naming lahat. Bala ko sa naming mga bata mo na naman. Alin naman po. Nanay Pero na po itang kasi- tingketang World War, First World War, first time talagang mabilog ay tumeguluya. Even in places, although king European nila po rin involved ka rin. tita. deng European powers, kasi menumpisa yan ketang assassination na ning Archduke King Austria, napin. Pero, kaya yan saray, Po. pamangamkam property mo naman. Kasi, they wanted to expand their properties. Territories, ganun. Ngayon, ipanandaman tamo, warin Ah, China. po. O kulang na mo, waliwang mabilog a Pilipinas sa sakupan na. Makanyan, neng kanita, mas, ngayon medyo adadalan pa kayong diplomatic talks. Kanita ali, Talagang gera po. might Talagang- is right. Oh. Talagang gera, bisa kang mangamkam, mag-invade ka, keta sumangid. Di mo, kunyari, nisiping katambal Opo. Buri kay tang pwesto ngay tayo kasi mumunan dili at inyang mangga. Kaya ba't niya pantalaga? Kasi at that time, wari, enti mo, yung minunang panahon, nuno ka rin yung talaga, yung source of water mo Opo. ita. O nung nga lang, ala pa naman nawasa kanita, lapang Jetmatic. nalapan jetmatic. O di, ako naman mo, pero tune kayong bakura na Sara, nanggawan ko. Ay, nung naning mamakod ko, pakikamkam ko ito, kuwanan kay tang pwesto, di ka naman mo nakang kamuha, natural, may pate ka ta. Makanyan mo naman dening countries o rening bansa king Europa. Makanyan ning milyari. Of course, may gera-gera la. But them properties, wari, itamo, former colony na katamo ning Espanya. Bala makanyan. Although kanita, American territory ta na Makanyan mo naman kasi nung kanino yung mirasing makanyan, kaya mo naman yung territories. O di, gera talaga. May numpisa yate, 1917. So, dahil po ketang gera nga ita, tita, may karoon na celebration. May ka-consciousness. Bala mo makanta po niya, tita, potang may kakagulo, akit mo lang faith da ring tao, lalong Yes. mag-grow, kasi gagawa lang something para Mhm. it's either manyad lang sa hope, or kaya nga po, gino, di ba? True. Okay, katamo, after the war ng Second World War, after 1945, yung liberation, karine man luwal ing Virgen de los Remedios, 50s na, 50s. Kasi atin kang consciousness, na po sana magugulong makanyan. Warita mo naman, karempi bale-baleta mo. Kay ba't dang mi patereng mi kapatad? Ultimately, nung tutong mi ka-realization lan potang mi sabi la, Ache, kuya, wale, sana ita na may papate pa si bayong makanyan. Malyari, hindi tating kasakit alub ka ako. Sabihin mo ng diretsyo, mo na ako mupamukpukan ka mo. Hoy, kayong may kapatad, makanano kayo, makanyan. Opo, may pang balabag pasbul. Ay, Diyos me. Pero after, wari, kay ba't yung mipate, may sabi kayong, kayo tutuki na mo, mo nang kay matas ka pa, boses. Imbis na balabagan mo kung pasbol, sabihan mo na mo, makanyan. Kaya kami po baligtad. Iya pong sumabi kan taka ko. Yung wali ko. O, di ba? Yung superior pala. Wow. O di, ita mo, makanyan mo naman. Is, indatatin maggulo, ay isip ta mo, dapat mas mga dita mo, dapat mas makanyan, dapat.
So ini, after the First World War, pangaras ng 1925, Pope Pius XI, tetag nita, last Sunday of October, dapat atin kapiesta na ning Kristong Hari. Kasi, iya dapat, ingke katamon tatangalan, Hari. Nang panahon na ita kasi Sarah, mo, King Austria. Well, ngayon mitataga namon talagang very visible a monarch. Monarch, dining Hari, Reina, makanyan. Queen Elizabeth. Although Belgium atin na pang hari. Atin pang mga Lating states sa atin hari Pero yung maragulan na empire dati, UK. Nga pinayawari. Hong Kong was part of the UK. Malaysia was part of the UK. Then yung territories makanyan. So, in Europe at that time, dakal pa hari-hari. Tapos po, tita. So, ing Santo Papa, ay isip na siguro na kapamo. Ninong ang dening hari-hari, ni mo patela. Ot bala mo, tamo, balo, metong yamu, dapat tatangalan tamong hari, kete king yato. King yato at king banwa. Nino ini, Kristo. At metong yamu pangaral kay katamo. Love your neighbor as you love thyself. Ala na nga diwa pa ka rin. Kay ba't kanitaan ng ning Santo Papa tamo? Kasi dapat kay ganagan ng bansa, kay tiking yato, kay ganagan ng tao, kay ganagan ng kay babae o lalaki, ing peace of Christ, ing kapayapan at ing kayarianan ng Kristo, yang dapat mimiral. Of course, balutan naman natin aliwang religions. Pero we can coexist naman kasi nung kapayapan ing kay katamong paintunan at nung kapayapan ing kay katamong nasa. Nino naman mawaring magnasang kapayapan. So ini, megi celebration niya. To reassert, anapin, the authority of our Lord to rule all nations. Kay ba't ing Santa Iglesia, yan dapat tuturo. Yan dapat papagana ka. Dapat kapayapan ing kay katamong nasa. Kay ba't, di yan, sige, 1925. Pero kay ni King Pilipinas, I'm sure, kasi mapamintutan naman natin misa siguro, atin makanyan. Pero yung maragulan na celebration, kay ni King Diocese mo, later on na yan mga nanuneng banwa kasi. Kay ni, after na naning 50s? mga makanyan, 1950s na, halos kayag nanepin ning Virgen de los Remedios. Kasi ing megay kanini, menumpisa mo naman, nung ninong menumpisa kayong krusada na ning Virgen de los Remedios. Cesar Maria Guerrero. Yes, ing katamong obispo. Ing mumunang obispo na ning Pampanga. Kapamo, dito ka background mo naman. Bayo kasi kanita, ing Pampanga, under yapaking Archdiocese of Manila. So, nung nino ing mamuntok o yung arsobispo na ning Manila, yapin mo naman ning kay katamo. O then later, mikawani ning diocese tamo. So, ing mumuna ng diling obispo, Bishop Cesar Maria Guerrero. At diocese ta pa kanita, suffragan na katamo ning Manila. Iyan tingeni, Archdiocese. Buri na sabihin ng Archdiocese. At tinakang suffragans mo naman. Bala mo, sentro ka as far as coordination is concerned. Tita, abanggit yung punan din kitang Christ the King na mag-start kita October, last week of October. Ot ngeni po, alin naman po last Sunday, parang second to the last Sunday na po ning November 20. Bakit po maging linipat yung November? Kasi ano yan, mga 60s, mika pa magbayo keng calendar na ning Santa Iglesia. Pa magbayo po rin na sabihan, wari may nga standardized la rin ng kapiestan, atin miragdag ka rin kay katamong pag-celebrate. So, bala mo, kaya nin pa mag-standardize sa ini, midi patla rin aliwang feasts. From the last Sunday of October, maging the last Sunday before the first week of Advent. Mas kaya kanita ito. Bala, mas siguro for them, deng tao, okay, atin lampiad dyan. Kay ba't na ning Christ the King, yan na ing Advento. Makanya niya mo ito. Naman linipat yung nung nanoy Kristo. Wari na kay. Atin tamo naman makanyan. Itamong regular people on the street.
nang kaya ating kalilipat na celebration eh. Ay, mo, may bait yung makanyan. Birthday nang kaya, wari. Opo. Kung no ka rin niya mas convenient para kaya ka rin mailipat niya. Tang mas malagwa tandaan, ano. Wari, dahil mag-birthday February 29, ni ka naman. Every 4 years ya mo. Atin lang tatakdangal doon ng kay, sige, celebrate tayong February 28 or March 1st, tara kanita. O kaya naman, ita mo, dahil sisimba, atin karembaryo, usually makanyan. Agyam pang atin yung specific date. Kaya kami king Bekuran. Ing Santo Rosario ka rin kasi yapin yung patron. Gagawan din last Sunday of October. So, ita last Sunday ita, aliwa naman yung tutunang ka-fiesta ng Santo Rosario itayawari. Pero uling bayang malagwan tandanan, malagwayang pag-celebrate, makanya ning gagawan da. Dakal na rin aliwang makanyan. Last Sunday of this, last Sunday of that, or first Wednesday of this, first Wednesday of that month. So, ini, gewadya mo, in general, dahil yung kalendaryo tamo, bang kanitapin, siguro mas apia dyan may, agad, ditang the last Sunday before the first Sunday of Advent. O, istuyapin naman. Itang ika mismo amo nandin. Balo mo, itong Feast of Christ the King, ing tutuki kanita, yapi na yung Advento. So, ining kay katamang fiesta ngayon ni, ay, ing celebration na nini, Sara, very kaya. Malalam yan naman kabaldugan. Mumuna itapin. Imburi na ning kay katamang Santo Papa niyang panahon na itan eh. Imburi na talaga, panandaman da rin tao. Antimo ngayon ni, I think, ngayon ni, lalo na king Middle East. Ing celebration na ning Christ the King, reassertion of His authority, hanapin, mas panandaman de. Kasi, bakit lawen mo? Nyang, ewari ngayon ni, king Iraq, may babalik no ring nakala Kristiyano. Opo. Na maging topic yung last time. Yes. Din, diba? Kwentuhan. O nung ika mo ila, mo panandaman ita. Mo panandaman ing, wow, panandaman ko na hari, ing Kristo aya pa mo rin ng hari. O, itang makanyan, imburida mo talaga, mas panandaman tamo, ang po pang ing pamibiyebiyeta mo, mas makaukol o mas tutukiya kahit ang prinsipyo na ning nung nanimburi ng paggawa ng kay katamong Ginong Heso Kristo kay katamo. Kay but 1970 pala karinya may lipat in Christ the King, final Sunday of the ordinary time na talagang kaya ni ing gagawan tamo ngayon ni kabudabud na mo basta pilipat-lipat me in Christ the King ngayon ni talaga Sara po. Imbuunan lagyo our Lord Jesus Christ the King. At ining awsay ni talagang dapat panandaman may niya talagang dapat big celebration niya. Na naman buri sabihin ng big celebration masyadong magastos, masyadong marangya. Pero at the very least itamo sana itong Feast of Christ the King at tamong special simbata mo, we wear our Sunday best, hanapin. Okay, but mo kabud bala mo linabas. Yan yung kay katamo. Yan yung metong tamong kaya dapat tamong tandaanan. Brother Joe, ay nina, mag-text na po, anang makanyan, Christ the King, King Pampanga Jail kanu, November 20, 5 a.m. At inyang adoration, procession, and mass with Father Meg Magat. Ngapin, ilam mo naman, King Pampanga Provincial Jail. At tinda naman celebration. Yan, napin maniningaman wan tamon eh. At kaya naman, dening karin mo naman, ngeni ka no? O niya. Kang Brother Ikaw. Joya pa rin po, tita. Sakop Medical and Dental Mission in Maniago, Minalin, Dr. Rose Feliciano. Pota ka no, tita, akalingwan mo bukas. Fair remind ng Brother Joe. Aba, talaga naman. Makatula tamo. Ing celebration tamong Christ the King, talagang lalawin taya naman tang every year makanyan. Pero kaya ni King Pampanga, atin tamong special celebration, menumpisa mo naman kayong kagutgutan pala. Naburi, bala mo nung makanan niyang menumpisa yung VDLR celebration. Kaya ba't na ning kaguluhan around the 50s? Ini naman after the Second World War, lawen me.
internationally, in feast, mita tagya after the First World War. Pero kini kay katamo, Philippines. Pampanga. Pampanga, mas penandaman tamong kailangan tayo talaga. 1950s. 52. Kay ba't kanita, ing milyari kasi, bala mo kay kanita ni Sara, taghirap hanapin. Dakala pagdaanan ng Pampanga, tita. Killings kanuat in pang Wow. guto, ay dano. Merano pala. Opo, tapos natin patayan. After the war naman talaga makanyan. Agyang nuka rin. Kaya rin actually, mas makatakot istong kay bat na ning kaguluan. Kasi kenla, medyo milalako kasalpantayanan ding tao. Kasi parang, nasaan ang Diyos nung ganito? Ang tanetit. Kasi istong magulo, of course, eta naman sasabihin mas burita mo itang migigera. O neng survival ing mumuna mong isipan, kamituran, makanyan kamituran. O neng po tang medyo payapa na, kay ba't pamanyamasan, namo, masalese napin. Kunyari, sinabi mo ating katahimikan, danupan na keman, namo, mayapang mete na, dakal makanyan. Nya misan, pipagkwentuhan, mirahin ka klasiko. Wari na, mo atatanda na ng makanyan, after the Exodus, niyang malaya na lareng Hudyo, iba't king Egypt. Niyang atsulak in disyerto. Free na la. Pero uling neng kay dumanop la. Itang they were finding their way to the promised land. Mas lalong may gulo kanita yan na. Kay ba't kanita mila ko wala pa kasalpantayanan. Ginawa la pang golden calf. Era na tindanan ng ginuta mo. Era na inisip. Ginawa no na naman Diyos-Diyosan da. Tamo bala mo makanya na. Bala mo hanggang ngayon makanyan tamo. Oy, totoo. Mas burita mo pa yung enslaved tamo, amamangan, kaysa kitang malayang paintunan tamo, nung yung dapat tamong dasan. Totoo naman malilyari naman talaga yan Antimo yan, after the First World War, syempre, den territory, semo na bal nung nuka rin la. So, medyo magulo mo naman. Kaya ba't economically, medyo bagsak. After naman ni Second World War, kasi may naliwa yung sitwasyon. Mika liberation, nung kanita under the Americans tamo, ngayon ni Filipino government. Siyempre, atin uprising. Nyapin mika socialist uprising aman wan tamo Nanong milyari. Uy, tapin, itangaman wanda. Atin danop, meranop la rin tao. Kasi kay pat na ning gera. Alang resources sa masalese. Atin mo naman patayan. Diyos ko. Katakot-takot. Kukwento da di lola ko kanita. Neng kaya ka, nukuldas do rin tao. Itipa dalabat ka ring bale. Bengi, sisilim. Tipa dala ring nung ninuman. Tangkaya mo nawakit. Makanya. Nawala na lang ng biglaan. Atin lang kakila, atin lang aman wan. Siyempre, ekonodisan. In kay, siping miyang bale halos. In kung dari kay, yan na lola ni. Yapinita na, tinipa data yan na. So, kami mismo, balumi kasi, syempre, lolo neng makanyan, itanga po na, kakyalong mila pa, kasabi mila pa, makanyan. So, balumi, atin certain kaguluhan yung panahon na ita. Oy, karing niya lunto, of course, inikikatamong Bishop Guerrero niyang panahon na ita. Naning gewana, naning pepaumpisa na, devotion para kay Kristong Hari. Mumunan dili ka in first celebration na ning Kay provincial. apalit na, tita. Ayan, apalit. In the Parokya. parish of St. Peter. Parokya ng Chinchin na po Janet. Deni kaya Bemi po Kenny. So, mintala ka rin. Inumpisan ditang imburi na kaninining obispo mo kanita. Misasan metong la naman din Kapampangan. Kaya misasan metong, of course, manumpisa ka rin may dimdamit ang Viva Cristo Rey. Hanggang ini. Opo. Dahil lumang parokya. Kaya kayo. Ito po yung term da, di ba? Kami po hadas na minay Christ the King talaga. Pero, reng makatwa, po nang babanggitan ding fiesta. Cristo Rey yada. Yan pala kasi ita pala yung linya ng Viva Cristo Rey. Cristo o Christ. Rey. Espanyol for King. Haga nakakituloy among Jean. El Rey, guwapo. San Fernando po ito. Pero, yung gagamitan na pong Facebook ni Mamong Jean ito. Kaya pa yan. And yung Kings. Reyes. Many kings.
Plural. Plural na ning Ray. Ni Reyes. Among Kaya pala. Anyway, ining first celebration na ini, bala, maging defining moment ya kanon Nanong rin na sabihin ng defining moment, potang, makanano ita Sara, nung ating kan defining moment in your life, ana, karinitang, realize mo makanyan, o kaya, defining moment, buri na sabihin, may naliwaya pulay, o may naliwayang agus, sana. Kasi kanita, after nakaguluhan nanapin, then yung kapampangan, tinggap din pa si Bayo. Ang popang penandaman, ang popang ila mismo, balo da na ining kaguluhan na ini, kailangan niyang lakwan. Ining kaguluhan na ini, kailangan niyang iwaksi para nano, para king kay katamo Ginong Hesukristo hanapin. Kaya ba't ining celebration na ini, talagang dakalaka no rin tinago na. Well attended. Knowing kapampangan Oh, naman, tita. Talaga namang makaila faith. Kaya ba't ini, kabang i-Bishop Maria, Cesar Maria Guerrero kano, narapan nala at siya king ambo, nung niyang panahon na ita palagay ko pulpit ya pa nung nuka rin la kanita kaya ba't inarapan nala kano rening kapampangan kaya ba't talagang inentone itang Viva Cristo Rey na siguro kaya ba't ilangan pekya pusan itang mag-chant na lang Viva Cristo Rey o isto pinamanakit may kabilugan na pisamban kaya ba't I'm sure ating pantao kay Elwal kanita gusto, nung tikman mo na itang sapak tao kay Kilubik at syuka kay Elwal kasi nakapagyo. Nung anti mo at syuka kay Elwal na nimpisamban, kay ba't bigla mong dimdam at syuka kay Kilubatin atin mag-chant ang mga sikan, itang halos gulisak na nung panandaman mo. Kay mangilabot ka. Kasi, ginuko po mo, may pakurus na ka mo siguro. Kay ba't, tapin, they really felt different anapin. Itang may nadiwayang karelang tinggap na yung pasibayang Gino. Balura mi kapag-asa. Makanya naman Gusto nga tin makanya na movement. Pamamye pag-asa yan. O iteng obra na naman ng pisamban. O iteng obra daring obra tamo king itamong mag-obra kay Santa Iglesia. Kailangan papakit agyang na nupeng malilyari atin pamurin pag-asa. You should not lose hope. Tibong Itang pag-asa na karapat dapat talagang umasa dito. Wala Aluwa naman. itang pag-asang keng ala. Uwa, Kasi, kasi about faith yapin naman tita. Nan naman paboran nga pong Ginoo na masa tamo keng ala, di ba? paasa nakalita. Paasa effect. Yes. So aliwa ito. Ining pag-asa ngayon kasi neng kay someone has to point it out to you Nung anti mo kaya ni another image gagamitan na rin kaklasiko kanita. Kasi keng kalungkutan mo masyado kang makaduko. So nung madalumdum makaduko ka bengi. Malili ka talaga. Kasi lalakad ka makaduko ka madalumdum malili ka. Matisod ka pa. Nining kaklasiko metong someone has to point out to you, look up, that is the moon, and the moon will guide you when you walk home. Lights will guide you Ayan, home. may kantaya talaga. Ate ko nga ganakang kanta tita. Anyways, tita. So, ito nga man wanda. Sabagay, that's the point. Someone has to point out that there is light above, O, itang image ay tangeni. Feeling ko kay katamong obispong Cesar Maria Guerrero ita. Tiro na kay katamo, o yan yung Ginoo. He is there. He will give us hope. And true enough, then kapampangan talagang may kapag-asa lang pa si Bayo. Kasi tingnan nitang image ay ta, Sara. At inipin, may nagumpeya in kay katamong Kristong Hari. So every year, may kaka-celebration ka no, provincial level. Talagang miras siya karening tuki-tuki, masantol, makabebe. Ba? Talaga naman, dinurot yan kay katamong Ginoo, kay niking Pampanga. Kay ba't niyang tutuki, kasi syempre darakal nala naman din Katoliko kay tiking probinsya. Buri ko sabihin, ing population daragul Opo. Isto makanya na maragulan ng celebration. Siguro ilangan may tutuki, reng tao, no pagyo, kareng lugal. Mika
parish celebrations naman. O ini nga manuan ko kay kampo prosesyon dya. Kay ba't na po ning break tamo, sundo tayo, ning pipagkwentuan tamo na ning gagawan da karen parokya. Malugod na kayong agkatan ning Archdiocese ning San Fernando, king pamanimuna na ning Vicariate of Christ the King, king pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari, ning daratang nga 20 ning Nobyembre, king Villa del Sol Grounds, Syudad San Fernando. King ganap ay alas 4 na ning gatpanapon, abe-abe tayang pagmasusyan ing Holy Hour. Pangaras na naman ning alas 5 na ning gatpanapon, maganap ya ing banal a misa. Miabe-abe tamong manalangin at mamiyeg kapasalamatan kang Jesus. Ing ari ning pakalulu, ari ding balayang pakakalulu. Mikit-ikit tamo po. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. I know He lives as He has promised. For me He's risen that from fear I may be free. Not even death can separate me from Him whose love and might remain in me. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. For I have seen and touched Him risen. To all the world will I proclaim His majesty. With joy I sing to tell His story, that in our hearts may live His memory. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name.
Magbalik tamo po ngeni, Kenny Pamurin, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, king kekatamong Archdiocesan Radio Station. Sara, ating katang masanting text. Opo, iba't ya po kang Brother Jerry. May kamiting mila rin, di Brother Jerry. Ilang host vicariate ning Christ the King celebration this year. Bukas, Brother Jerry. See you tomorrow. Ako at tatandaran ko pa mga 1970s KBS ko kanito. Balamu diocesan yata kanito king magalang. Dakal la ring arap bale may ngayak Kristo re king dalana ning prosesyon. Itapin po nga kwento yun. Yes. Sabi yung tita 1980s, so 1970s yung Excuse me, Brother Jerry 70s. Pero 80s gagawan na pa kasi yan. Ika talaga, papatuan mo. Ali, para mo po sasaya. Panahon na nga mong gin ito. Ay, di namin puy monsi. Of course. Syempre naman. Pero kahit until nung atatandaanan ko na kasi mga 91 nala na ako Kenny Pinatubo time ka rin kung mag-college. Ali ko may displace. May ko para mag-aral. Pero before that, gagawan niya. O nang itapin. O ining kwento tamo. Isundo tayo yan Mga panahon na kanong di manumpisa. Then kay katamong obispo. Niyang may kaka-provincial celebration every year. Hanggang panahon ng Bishop Sinense. Pangaras na nita, around that time mo rin, then parita mo sinuggest sana maging parish level yan naman ing celebration. Baka nita, dakal la ring tatagon. Ito pinamanuan ko kay kanan din kasi nakatamong pangarakal. Mumunan didi, panahon da ring until around 1900s. 23 lareng parokya kay King Archdiocese o diocese kanita kasi one town, one parish. Iyan tingini, one town, how many parishes? Kasi depende yan nung pilan na rin population. Itambala mo, ay naman kay pitnan mo rin parokya. Ali, bang kanita, antimoita mo, istong keng organization, manumpisa kayo, ngayon ita mo, apulo tamo mo. O di bala mo, okay pa Pero istong miras tamong 30. Bala mo mag-department naka-division na kayo istong makanyan. Istong miras kayong dinalan, how many departments or how many groups, how many team leaders na kayo istong makanyan. Makanyan la naman ding parokya. Kaban dadakal tao, may kakawa nila ring parokya. So, tapos palatita niyang 1989 kang apuseto mula ketang parish celebration, ibalik ketang provincial celebration every year. Oning every 4 years hanapin. Yang time ng Archbishop Cruz ito. Atin mo naman provincial, oning every 4 years. Pero niyang time na nangapuseto, binalik ining diocesan level. Mas masanting yapin naman atin parochial, atin mo naman diocesan. Kasi itang provincial level. Tsaka po tita, ako po sure talaga. Pero parang in Christ the King, talagang halos lagi po Villa del Sol. Niya mo muna, Paskuhan. Bala mo, disan ko pa itang Kim Paskuhan Village. Kasi kaya yung Paskuhan kanita, balam, that's the ala pang malls kanita ala pang mga ragul. Bala mo kay minita pasyalan maragulan. Kumbaga parang peka amusement park yun po kayo. Sentro minemo kanita ita 80s, 90s makanyan. Kay but itapin on later on ing Villa del Sol after 91 na yan. Kasi dikot mo nga tsuken kanita until ma-develop ya into a subdivision. Pero, uling alaya pa naman lugal, siguro peki sabi tayo, karining celebration, nung malwalas masanting. Ngayon yati ng buildings. So, muntatakan, murong yung bagya. Karin pa mo rin, Villa del Sol, pero yurong din bagya. Kitang alang building. So, makanya ning milyari, Sara. Mas timely yang ining celebration tamo king Christ the King. Kasi may babalik na naman itang aman man tamo secularism na itang wala nung Ginoo, wala nung Diyos ding tao. Kaya ba't alata mo naman pakialam, anti mo left and right, pamatendo ring tao, bala mo, manukla, tamo pen.
O, deng manok, paten mo labalang kanan O renin tao, bala mo, pete dala, ugseda na lang mo kabud. My goodness. Naman yata, isto ito. Pero, ining kay katamong celebration na ning Christ the King, ya piningaman man tamong pamagbalik lub. Ang popang tatanggapan tayo ang pasibayo ing kay katamong Ginong Hesukristo keng bieta mo. So, yan. Agkatalang pasibayo de listeners tamo, Sara, nung makanano ining celebration na ining gawan tamo. Kaya Domingo Kanya niya. pong Domingo, Christ the King, King Villa del Sol. And then, alas 4 ya po ing Holy Hour, tapos alas 5 ya po ing Misa. Yes. Nung madyari po, makiabe tamo nga, kitang oras santang alas 4. Kasi, balo mo naman, isto nga tinyang kapiesta ng kay katamong Ginong Hesukristo, wari, Sacred Heart. Talagang mag-oras santa tamo, karen parokya, o ngeni, at in oras santa, karin mismo king Villa del Sol. Sa masandeng masalese, ining, di Father Bong, imbalo kong in charge mo naman karing... Dahil dyan, tita, i-greet tala rin punong abala kay celebration Sige. ng Christ the King. Nino po kasi Ba, Head Vicariate of Christ the King mismo. Yung VF da ka rin ni Father J. Salvador. Kaya ba't kanita rin, syempre, rin nga diwang parish priests at sumo naman ka rin. ay tabi ya syempre among bong. Hello Of course. among bong. And i-greet ko lang naman kita ring abala mo naman deng archives ring Santa Maria Of course. Archives. Dende nga beta mong mag-document. Ring abala mo naman keng celebration kari kong Nomer, kari Kuya Vic, kang Kuya Jaja, kang Kuya Jones, kari Peter, kang Chantal, tsaka madakal na pa Ay, dakala rin. Basta ka rin pong buong archives na Kay very abala din. organized Opo. ha. Makipag-meeting la every weekly yung meeting da ngayon. Kaya vicariate level. Kaya ba't meeting pa mo documented ni. So, Kaya ba't pisasabihan na itang order na ning celebration, ninong assign kayo ning makanyan. so talagang busy la po. Rin kaya Yes. katamong volunteers din. Tita. Oh yes. At ken mo naman akit, ita mismong pamag-gather resources, isipan da, nung nano yung pakanda ka ring koro, ka ring Yes. pari. At kahit po ken pa mong preparation, tita ne, akit mo na ing faith din. Kasi Timoreta, volunteers la po. Pero mag-exert la namang effort para ketang kay. What more pa ketang mismong event na Yes, tita. of course. Pero balo mo naman, in preparation is half the time. I'm burik sabihin, kapit na ning preparasyon, tuna ka rin tam before the event. Tang event itself, bala mo, yan ang high point. Pero I mean, ita pong adaladang message Yes. na impart na Ay, nitang wow. event. Tita. Kasi ito mo yan Ting koro da mag-practice lang abe different parishes. Kay ba't ita mo, Sarah, maragol ng bagay, biro mong nung antimoy ka. po. Ken kang parokya mo active. Istong akilala mo rin ng koro da rin aliwang parokya. Wari, yapin na solidarity ta. Papunta na kitang unity. O yan, deng liturgists da rin may aliwang parokya. Abe-abe lang. Bukas kanyan. Laweng ko lang. Ayan. Makiabe kay kasi. Ay, tamo. Kaya ni King Radio. Huling mag-stream tamong misa. Ayan. At kareng pang maging abala keng Feast of Christ the King. Hello po kaya kayo. Ayan. Aro, miras kataking oras ni kaya riyan, pamamupos Opo. ng programa ngayon ng Aldo ngayon ni. Ariyan teke, ning panalangin. King lagyo ning iba, ning anak, ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba. Miras na naman po ing oras ning kaya kaming kapamunan. Papasyag ni ing tulami, kaniting pigkalub ng pamikatagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento, at miragdag abeluan, di kilking kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lano dadetang kaya kaming akakwentuhan, at syuka rin karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela ing maya pakalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mula king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanuman mabayat akabilian, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunus. Iapagmingan ke kaiti king lagyo ng Hesukristong ke kaming ginoo, magari kayabe mo at ning banal ay espiritu, manggaman king alananga. Amen.
Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. King lagyuning ipa, ning anak, ning Espiritu Santo. Amen. Amen. Dakal pong salamat karing may kiramdam ngeni king Kwentuhang Katoliko. Pasibayo po ako, Sarah. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining Kwentuhang Katoliko. King 91.9 Bright FM ng kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Pasalamat at mamon nga ningaldo ngayon ni. Awitan siya, pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan sa libutan. Pangalan niyang angking simningning ng bituin, liwanag ng Diyos sumaati. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ang Diyos sa tanan. Hallelujah! At isigaw sa lahat, galingan niya'y wagas, kayong dukha sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Umayang ihayag, purihin siya, at ating imunyang awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo ay tumupos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan. Pangalan niyang angking simningning ng bituin, liwanag ng Diyos sumaati. Langit at lupa siya'y papurihan, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ang Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan.